It's my birthday! Hey! Tawag lagi ko. Happy birthday! Thank you so much, thank you so much. Ano ba ako nimo? Decided. So, ano na fish eye na ka dayo, kira? Fish eye. Kanina pa lang undecided na ko dayo. Giulat ka kay para mag-spin daw yung KCC or SM. Hindi, mas exercise pa ko sa iyo. So, mag-spin daw will me. On. Ang mga choices, Cook Pub, Out of nowhere. Out of Nowhere, tapos Greenwich. Yung Greenwich. Sige, go. Ako. Stop na guys. 1, 2, 3, go. Uy, si Uon. On. Okay, let's go. Nakay machika? Kaya ka na. Episode ka na. Hala, nakay machika. Para malingkod ka. Ay, mga kandid daw. Ha? Pag isa ka tao rin, ito daw eh. Hindi mo kag mango. Sige, smile. Kantid lang. Okay, okay. Hello. What can you say? What's your message for What's your message to me? Ano kayo magkandid na siya na eh. Huy, what's your All I can message? say is, Sigo pa kay Karina. diba? Kasi i-chat na lang. Grabe naman ang i-chat. Ah, i-chat ni mga message? Hindi na kung i-chat ang wapa. Ay! Ang message. Ikaw, Mish, what's your message to me? I-chat na lang. I-chat na lang. Na-improve. Introvert kasi ako. Thank you, Lord. Okay na. Zero eh. Loki ko, Loki. Photo off for ano. Ikaw na, diri, Mish. Exam, huwag ka na mag-picture. May siya palinga ni Kalayo. Sige, lingkod na, Mish. Tingin daw? Kung sa man ito po mo, mag-work ka yun. Hindi na po, bibir na. Ay, ay. I think dara ko ang yan. Okay, message na, baka naman. Yung Meta AI? Nag-message for Make Christmas na kayo there sa SM Mall. Ikaw mag-unsa ta? Mag-yaw-yaw! Yaw-yaw na. I waited for this. Dream come true. Dito pala mag-United. First time? Ay, anong ikaw lang? First time! Kita tanan. Pila na ko ka days, tas ginatagaan akong sign na yung mga kutsara sa yaw-yaw sa Mumbalay. Wala ka mo lang. Sige lang. Guys, wala kami hupuan. Grabe ka clear eh. Hi, Day. Mish. Dream come true. Pangarap. Sunod dito na
ako sa Hilux. 89K. First timers. No, it's our first time. Di ko kabalo nga. First time ni Mish. Hindi na explain it. Explain it. Di ko kabalo nga first time ni Crizel. Ay, kaya.